हेलो एवरीवन वेलकम टू पकेट स्टडी एजुकेशन चैनल रे आपण माननकु स्वागत। आज आम गोटे देखा जॉब नोटिफिकेशन जहाँकि बाहरी डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल कोर्ट नयागढ़ तरफ तेबे यही वीडियो को देखा पूर्व जे मैंने आम चैनल को एवं पर्यंत सब्सक्राइब करना बर्तमान सब्सक्राइब करनियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को निश्चिंत प्रेस कर दियंतु जहाँ फल आपण लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी पाई परिबे। तेबे चलंतु देखिबा नोटिफिकेशन टी। तो 23 गोटी पोस्ट बर्तमान रिसेंटली बाहरी नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तरफ तो भल भाव मन रखु 23 गोटी पोस्ट बाहरी जेनेल पिला खास एतटा पोस्ट बाहरी नहीं कारण गोटे जोड़े पोस्ट बाहरी जूनियर क्लर्क कम कपिस्ट पोस्ट बाहरी 6 गोटी। तो 6 गोटी आपण मैंने देखिपे 3 गोटी वुमेन्स कैटेगोरी अच्छी आ 3 गोटी जेंट्स रही से भली। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट देती जूनियर टाइपिस्ट। तो जूनियर टाइपिस्ट रे जो पोस्ट बाहरी से देखिपे 3 गोटी पोस्ट बाहरी। तो कम कम पोस्ट बहुत कम पोस्ट बाहरी जेपरिक स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 बाहरी 4 गोटी पोस्ट। जूनियर क्लर्क कम कपिस्ट बाहरी 13 गोटी पोस्ट। से भाई जूनियर टाइपिस्ट पोस्ट बाहरी 6 गोटी पोस्ट। तो जेनरल पिला खास से पोस्ट बाहरी नहीं कारण कम पोस्ट बाहरी। तेबे चलतु देखा कौन कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रही आउ कौन कौन डॉक्यूमेंट पठेबे। तो प्रथम एलिजिबिलिटी कैंडिडेट को देती से सिटीजन होइतिबा दरकार सिटीजन होइतिबा दरकार इंडिया रो। तापर देची पास आउट होइतिबा दरकार +2 डीसीए थिबा दरकार। तो मैक्सिमम जो कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रो बाहर +2 दौची +2 प्लस डीसीए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लिकेशन। तो आपण मैंने अप्लाई करि परिबे। से भली रही जे आपणकर जो एमए स्टैंडर्डटा रही है ओडिया मीडियम रही दरकार। तो ओडिया कंपलसरी रही। तो भल भाव में आपण मैंने देखिपे जे तले देती स्पीक रीड एंड राइट ओडिया हाव पास आउट टेस्ट इन ओडिया इक्विवेलेंट टू एमई स्टैंडर्ड। तो एमई स्टैंडर्ड पर्यंत आपणकर ओडिया मीडियम होइथिबा दरकार। तापरे जो बयसर देती एज लिमिट देती सेटा देती 18 वर्ष ऊर्ध्व आ 32 वर्ष तलकू माने 18 वर्ष ऊपर को पकई पारे 32 वर्ष पूर्व पकई पारे कि 32 वर्ष प्लस है आप अप्लाई करें ना। तापर चलन देखा नेक्स्ट पार्ट रे कौन देती। नेक्स्ट पार्ट रे देती क्यारेक्टर भल थिबा दरकार आउ साउंड हेल्थ गुड फिजिक फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक डिफेक्ट्स इन बॉडीली इन्फॉर्मेटिव माने जो फिजिकल कैटेगोरी देती से फिट थिबा दरकार आउ जो मैरिड लाइफ जदि होइतबो ताले तांकर वन स्पाउस थिबा दरकार कारण से जड़े स्त्री रू अधिक स्त्री ग्रहण कर। तापर देती जो शॉर्ट हैंड पे जो देती मिनिमम स्पीड वर्ड्स पे देती 80 वर्ड्स इन शॉर्ट हैंड 40 वर्ड्स इन टाइप राइटिंग। तो टाइप राइटिंग पोस्ट जो मानकर पकेबे से 40 वर्ड स्पीड मिनिमम थिबा दरकार आउ मिनिमम स्पीड जो थिबा दरकार शॉर्ट हैंड पे ता रही 80 वर्ड्स। तापर रही आमर फीज फीज देती। तो फीज यही रही जे 100 टंका रही फीज रही आमर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पाई। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पाई जो आप पकई पारे ऑफलाइन रे चालान पकेबे। तो ऑफलाइन जो मानकर जेनरल कैटेगोरी बा यूआर कैटेगोरी से माने केवल पकई पारे। ओबीसी जेनरल को पाई फी रही जहाँकि 100 रही ऑफलाइन रे पकई पारे। ऑनलाइन रे तो आम बर्तमान सुधा भी देखिनु जे ऑनलाइन रे चालान केमिति काटि पारे। तो ऑफलाइन रे बर्तमान कटा जाउछि। तो पठेया पड़ो जो एड्रेसटा देछि तार एटा एड्रेस आपण माने भल भाव देखि पारुथेबे। एससी एसटी पिलांग पई एटा छाड़ रही फी। तापर देखिबा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कि भली रहइबो। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखिबा। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एई भली रहिबो जे पोस्ट जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 पोस्ट रही तापई आपण मानकर जो रही सिलेबस रही ता रही इंग्लिश रही क्वालिफाइंग नेचर जहाँकि 100 मार्क रहिबो 2 घंटा। से भली शॉर्ट हैंड राइटिंग आउ टाइपिंग जो माने देबे स्टेनोग्राफर पोस्ट पे ताकर जो रही सेकेंड पार्ट जो परीक्षाटा हम शॉर्ट हैंड टाइप राइटिंग आउ टाइपिंग टेस्ट जो रही 50-50 मार्क माने जो मैंने देबे स्टेनोग्राफर तांकर 50 मार्क रहिबो 15 मिनिट पई आ जो मैंने टाइपिस्ट पई देबे से मानकर रहिबो 50 मार्क रो 10 मिनिट पई। से भली कंप्यूटर साइंस टेस्ट बा प्रैक्टिकल टेस्ट रहिबो 100 मार्क रो जहाँकि गोटे घंटार। से भली विभा टेस्ट माने जो प्रश्न उत्तर रहिबो आपनकर जो इंटरव्यूटा रहिबो तार रहिबो 35 मार्क रो। से भली पोस्ट जो जूनियर क्लर्क कपिस्ट पई रही ता रही इंग्लिश 100 मार्क रो 2 घंटा रहिबो। एरिथमेटिक रहिबो मैथमेटिक्स 100 मार्क रो जहाँकि गोटे घंटा रहिबो। जनरल नॉलेज रहिबो 100 मार्क रो गोटे घंटार। से भली कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल टेस्ट रहिबो
100 ମାର୍କର, ଯାହାକି 1 ଘଣ୍ଟାର, ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ରହିବ 45 ମାର୍କର। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ସିଲାବସଟା ରହିଛି ଯେଉଁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ସିଲାବସ୍ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନରେ ଯେଉଁ ଆସିବ ତା ଦେଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ତା ବିଷୟରେ ପୁରା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ଭାବରେ ଦେଇଛି। ତ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ଭାବରେ ଦେଇଛି ଯେ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ କପିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଏସେ ଆସିବ 30 ମାର୍କର, ଲେଟର ରାଇଟିଂ ରହିବ 20 ମାର୍କର, ଓଡ଼ିଆ ପ୍ୟାସେଜ ରହିବ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଂଲିଶକୁ, ଯାହାକି ରହିବ 15 ମାର୍କର। ଇଂଲିଶଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବଜେକ୍ଟ ଇଂଲିଶରେ ଏସେ ରହିବ 30, ଲେଟର ରହିବ, ଲେଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରାଇଟିଂଟା ରହିବ 20 ମାର୍କ, ଓଡ଼ିଆ ପ୍ୟାସେଜ ଯାହାକି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଂଲିଶ 15 ମାର୍କ ରହିବ। ତାପରେ ଇଂଲିଶ ପ୍ୟାସେଜଟାକୁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତା ରହିବ 15 ମାର୍କର। ସେଭଳି ସମର ରାଇଟିଂଟା ରହିବ ବା ପ୍ୟାସେଜର ଆନ୍ସର କରିବା ପାଇଁ 20 ମାର୍କର ରହିବ। ସେହିଭଳି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୁନିୟର ମାନେ ଆମର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଗ୍ରେଡ୍ 3 ପାଇଁ ଦେବେ ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ 30 ମାର୍କର ଗୋଟେ ଏସେ। ତାପରେ ରହିବ ଲେଟରଟା ରହିବ 20 ମାର୍କର, ଓଡ଼ିଆ ପ୍ୟାସେଜ ଯାହାକି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଂଲିଶର ତାହା ରହିବ 15 ମାର୍କ, ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ପ୍ୟାସେଜ ରହିବ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶରୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବେ ଯାହାକି 15 ମାର୍କର ରହିବ। ସେଭଳି ସମର ରାଇଟିଂ ମଧ୍ୟ 20 ମାର୍କର ରହିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏରିଥମେଟିକ୍। ତ ଏରିଥମେଟିକ୍ରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ସର ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ ତାର ସେ 10th ଲେବୁଲର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତ 10th ଲେବୁଲର ଏରିଥମେଟିକ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତାପରେ ରହିବ ଆମର ଜେନେରାଲ ନଲେଜ, ଯାହାକି ଜେନେରାଲ ନଲେଜରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କରେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆସିବ। କରେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଯାହା ସେଇଟା ଆସିବ 3 ମାସରୁ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିବ ତା ବିଷୟରେ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ପକେଇବ। ତାପରେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ ଜେନେରାଲ ନଲେଜର କୋଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁଭଳି ଆସୁଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସର୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂରେ ଯେଉଁ ରହିବ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ ସେଇଟା ଦେଖିବା। ତ ସର୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଆଉ ଟାଇପ୍ ରାଇଟିଂରେ ରହିବ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିବ ତାହା ରହିବ ଆମର ନଟ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ଆପିୟର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟେଷ୍ଟ। ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଛି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସର୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଆଉ ଟାଇପିଂ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଦେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜେନେରାଲ ନଲେଜର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଶକ୍ତ ନାହିଁ। ତ ନଟ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଦେଇଛି କାରଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି କେବଳ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେଷ୍ଟ ସେମାନେ ଦେବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜିକେ ଟେଷ୍ଟ ରହିବନି। ତ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଗ୍ରେଡ୍ 3 ପାଇଁ ରହିଛି ସର୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଯେଉଁ ପ୍ୟାସେଜ ଗୋଟେ ରାଇଟିଂ ଥିବ 400 ୱାର୍ଡ଼ର ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଭଳି ରହିଛି ସର୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଦେବେ 400 ମାର୍କର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟିଂ 10 ମିନିଟ୍ରେ। ଜୁନିୟର ଟେଷ୍ଟ ଟାଇପିଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଟାଇପ୍ ରାଇଟିଂ ଟେଷ୍ଟଟା ଯାହାକି ପ୍ୟାସେଜ ରହିବ କଣ୍ଟେନିଂ 400 ୱାର୍ଡସ୍ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସାଲ୍ ବି ଗିଭିନ୍ ହୁଇ ସାଲ୍ ବି ରିପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଇନ୍ ଟାଇପ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଇନ୍ 10 ମିନିଟ୍। ତ 10 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣ ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଇଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ବା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟେଷ୍ଟ। ତ এটা ଦେଇଛି ଟୁ ଟେଷ୍ଟ ଦ ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରିଲେଟିଂ ଟୁ ମ୍ୟାଟର୍ସ ଟେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମିଂ ଅଫ୍ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ସ inserting of table, skill to print and save, file transfer, website searching, browsing and downloading, email use or pen drive and other software etc and programming of accountings। तो यहाँ practical test तो आराम से ଦେଇପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ସେଇଭଳି ରହିବ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ରହିଛି ଯେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେବେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ଆପଣଙ୍କର ଭିଭା କୋର୍ସ ଟେଷ୍ଟଟା ତ ଏତେ ସହଜ ରହିବନି କାରଣ ଯଦି ପିଲା ବହୁତ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହାର୍ଡ଼ ରହିବ। ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲିୟର କରିବେ ସେମାନେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଯିବେ। ତାପରେ ରହିଲା ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ରହିବ ମ୍ୟାନର ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। ତ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ତାହା ରହିବ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓରଟା ଏଠି ଦେଇଛି। ତ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓରଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିନେବା। ଆଫ୍ଟର ରିସିଭିଂ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସାଲ୍ ବି ସ୍କ୍ରଟିନାଇଜ୍, ମାନେ ସ୍କ୍ରଟିନାଇଜ୍ କରାଯିବ। ସ୍କ୍ରଟିନାଇଜ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଯାହାର ଭଲ ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଲିଷ୍ଟ କରାଯିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ PDF ତାଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଦେବ ଯେ ଏମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ରେ କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟରେ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିବ। ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପଠାଇ ପାରିବେ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ରହିଛି। ତ ନୟାଗଡ଼ର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟର ବାହାରିଛି ପୋଷ୍ଟଟି ତାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ 17/7/2021। ତ 17/7/2021 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ନୟାଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ଏଇ ଆଡ୍ରେସରେ ଆପଣମାନେ ପଠାଇ ପାରିବେ। ତ 5ଟା ପୂର୍ବରୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାକି 17/7/2021 ତ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ପକାଇ ପାରିବେ, 3 ଦିନ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ପୋଷ୍ଟ। ତାପରେ ରହିଲା ଆମର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦ ଅଥରିଟି ରିଜର୍ଭସ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଦ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଇନ୍ ଆକର୍ଡାନ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ରୁଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ କୋର୍ଟସ୍। ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଇଛି ଯେ ଏଥିରେ ଯେତେବେଳେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିବ ତାଙ୍କ ମାନେ ଅଥରିଟିଙ୍କ ପାଖରେ ରିଜର୍ଭ ରାଇଟ୍ ରହିବ ଯେ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କୁ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ଆମର ଆରାମସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ବି ସବମିଟେଡ୍ ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ୍।
तो प्रथमे देइछि कौन कौन डॉक्यूमेंट पठाइबा पड़िबो देखिबा। तो डॉक्यूमेंट रे प्रथमे रहिछि ओरिजिनल ट्रेजरी चालान रहिबो जाकि 100 टंकार। तापर एससी पिलांग पे एटा नाही। सेल्फ अटेस्टेड फॉर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। आउ जो गोटे फोटो रहिबो फॉर्मेट सेटा एक्स्ट्रा माने 4टा फोटो अटेस्टेड रहिबो प्लस गोटे फोटोटा पेस्ट रहिबो हमर फॉर्म रे। तापर देखिबा लास्ट रे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स ऑफ मार्क्स सीट एचएससी एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट देयर टू रिकॉग्नाइज बोर्ड और काउंसिल और यूनिवर्सिटी। माने आपनकर जो सर्टिफिकेट रहबो सर्टिफिकेट सब सेल्फ अटेस्टेड करिकी ताको अटैच करिवे। सेहि भली प्लस 2 रो मध्य सेहि भली अटैच करिवे। तापरे हमर रहिछि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लिकेशन। माने जो माने डीसीए करिसेंती डीसीए एप्लिकेशन को माने जो सर्टिफिकेट रहिछि सेल्फ अटेस्टेड करिके अटैच करिवे। पीजीडीसीए करथिले मध्य आपनकर एक्सेप्ट कर दिया जिवो। तो पीजीडीसीए पिला मध्य अप्लाई करि परिबे। तो तापर लास्ट को देछि जे जो मानकर एससी एसटी से मान तांको सर्टिफिकेट टाको अटैच करिवे सेल्फ अटेस्टेड करिकी। तापर दीटा कैरेक्टर सर्टिफिकेट अटैच करिया पड़िबो 2 डिफरेंट ऑफिसर ठरू। जे भली कि एग्जांपल देछि गैजेटेड ऑफिसर्स मेडिकल प्रैक्टिशनर सरपंच एक्सेट्रा। तो जेतेले क्वेश्चन आपण पचारछन जे सरपंचकर साइन हबो कि नाही। तो जेतेले गैजेटेड ऑफिसर देछि एठी ऑप्शन सरपंच रहिछि तो तांकर साइन मध्य एठी काम करिवो। माने कैरेक्टर सर्टिफिकेट रे सरपंचकर साइन मध्य कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आनिबे सेटा मध्य काम करिवो। गोटे जगह रे देइ नथाय आपण माने भलो भाबरे एई स्टैंडर्ड को देखि पकेइबे। तो तापर आपण जो फॉर्म रे मेंशन ता नाटा मध्य फॉर्म रे नाटा लिखि देबे। तापर डेजिग्नेशन कर सब टोटल मेंशन करिवे फॉर्म रे। तापर लास्ट पार्ट रे हम देखिबा जे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ टाइप राइटिंग। माने जो माने टाइपिस्ट टेस्ट देबे से माने टाइप राइटिंग रो गुड जो सर्टिफिकेट पाइतबे सेटा मध्य अटैच करिवे। आ जो माने स्टेनोग्राफी करथिबे से माने मध्य शॉर्ट हैंड रो गोटे सर्टिफिकेट को सेल्फ अटेस्टेड करके अटैच करिवे। तापर जो मानकर पर्सनालिटी जो थी डिजेबिलिटी माने जो माने आमे पीएच कहूचे फिजिकली हैंडीक्राफ्ट तो तांकर सर्टिफिकेट से माने सेल्फ अटेस्टेड करके अटैच करिवे। से भली क्रिमिनल रेकर्ड नथियो बोली गोटे सेल्फ डिक्लेरेशन गोटे दवा पड़िबो सेटा अटैच करियो पड़िबो। तापर लास्ट को आमे देखिबा जे ए सेल्फ डिक्लेरेशन टू बी इफेक्ट दैट शी इज द नो मोर देन वन स्पाउस लिविंग इफ मैरिड। जो माने मैरिड पर्सन से मानक पे एटा देइछि। तो तापर लास्ट पार्ट को देखिबा। लास्ट पार्ट रे देइछि माने हमर जो लॉगिन करिया पड़िबो को वेबसाइट रे एटा लॉगिन करिके आपण देखि परिबा एडवर्टाइजिंग। तो हमर भला भाबरे जानि डिस्ट्रिक्ट कोड रे आपण जो कोड रो बाहर ताकू मेंशन करले डायरेक्ट तार एडवर्टाइजमेंट आपण भला भाबरे देखि परिबे। वर्तमान चलंतु देखिबा नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट कोड रो जो ऑफलाइन फॉर्मेट टी बाहरिछि पोस्ट गुड़िक रिसेंटली जो 2021 रे तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 जूनियर क्लर्क कम कॉपीस्ट एंड जूनियर टाइपिस्ट पे जो पोस्ट गुड़िक बाहरी तार ऑफलाइन फॉर्मेट रे जो एप्लिकेशन टी रही ताकू किभली भाबरे निर्भुल भाबरे भरि परिबे। तेबे चलंतु देखिबा किभली भाबरे फॉर्म टी को फिलअप करा जाउछि। तेबे प्रथमे आपण जो एप्लिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफिस देइछि सेठा आपण कैपिटल लेटर रे एठी आपण जो पोस्ट पे अप्लाई करछन ताकू मेंशन कर देबे एठी। तापर नेक्स्ट पार्ट रे आपण को नेम ऑफ द कैंडिडेट जो देइछि सेठी आपण को नाटा को मेंशन करिवे। तापर सेकंड रे देइछि फादर्स और हस्बैंड्स नेम माने आपण को यदि बापा को ना ताले एठी मेंशन करिवे। यदि बापा ना यदि हस्बैंड अछंती ताले हस्बैंड को ना मेंशन करिवे फादर को स्ट्राइक आउट कर देबे। तापर नेक्स्ट रे देइछि सेक्स फीमेल और मेल तो आपनकर जहाँ सेक्स थिबो सेटा आपण मेल थिले मेल मेंशन करिवे फीमेल थिले एठी फीमेल मेंशन करिवे। सेहि भली मैरिटल स्टेटस देछि मैरिड और अनमैरिड। यदि आपण मैरिड ताले एठी आपण मैरिड लिखिबे। यदि अनमैरिड ताले आपण मैरिड को स्ट्राइक आउट कर देबे। सेहि भली नेक्स्ट रे देछि परमानेंट एड्रेस तो परमानेंट एड्रेस को आपण एठी मेंशन करिया पड़िबो गोटे लाइन रे। सेहि भली प्रेजेंट एड्रेस को मध्ये सेम सेहि भली भाबरे आपण गोटे लाइन रे आपण को एठी मेंशन करिया को पड़िबो। तापर देछि 7th रे डेट ऑफ बर्थ तो आपन डेट ऑफ बर्थ जहाँ थी ये मेंशन करेंगे। तापर एज ऑन 7/7/2021 माने 17/7/2021 आपन केते वर्ष जदि आपन को 24 वर्ष 6 मास 8 दिन हेची तले आपन एठी सेही हिसाब रे काउंटिंग करिकी तापर एठी मेंशन करिवे आपनकर केते वर्ष हला केते मास हला केते दिन हेची सेटा भी मेंशन करिवे। तो आपन 17/7/2021 रु आपनकर जो डेट ऑफ बर्थ अछि ताको माइनस कर देले आपनकर एटा बाहर जिवो। से बडी भाबरे नेक्स्ट पार्ट रे हम देखिबा जे रही आपनकर जो फोटो तो फोटो ये पेस्ट करदे तापर उपरे गोटे जो आमर अटेस्टेड करदे फोटो उपरे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देछि तो ये फोटो पेस्ट करके उपरे स्लाइडली साइन कर देथिबे कारण बहुत जगह अटेस्टेड दउछि जोटे अटेस्टेड दउनी ताले आपण सेटा को मध्य मेंशन न कले मध्य चलिबो। तापर नेक्स्ट पार्ट रे आपण देखि परथिबे जे देछि नेम ऑफ द
ମାନେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ତ ଏଇଠି ସବୁ ମେନସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍‌ରେ 10th ଏଇଠି ବୋର୍ଡ଼ ନେମ୍ ଦେବେ, ଇୟର୍ ଅଫ୍ ପାସିଂ ଦେବେ, ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ମାର୍କ କେତେ ସିକ୍ୟୁର କରିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଲେଖିବେ, ଗ୍ରେଡ୍ ଡିଭିଜନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କେତେ ରହିଛି ତାକୁ ମେନସନ୍ କରିବେ। ସେଭଳି +2ରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ +2ରେ ଆପଣଙ୍କର ବୋର୍ଡ଼ ନା, ଇୟର୍ ଅଫ୍ ପାସିଂ, ତାପରେ ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ମାର୍କ, ଗ୍ରେଡ୍ ଅର୍ ଡିଭିଜନ୍, ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ। ତ ତାପରେ ଡିପ୍ଲୋମା ଦେଇଛି ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର DCA ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ପାଇଥିବେ DCA, ତ ସେଇଟାକୁ ଏଠି ମେନସନ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ନା, ତାପରେ ଇୟର୍ ଅଫ୍ ପାସିଂ, ତାପରେ ମାର୍କ କେତେ ସିକ୍ୟୁର କରିଥିଲେ, ଗ୍ରେଡ୍ ଡିଭିଜନ୍ କ'ଣ ରହିଥିଲା, ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କେତେ ରଖିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ PGDCA ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ମେନସନ୍ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ କ୍ୟାଟେଗୋରିଟାକୁ ଚୁଜ୍ କରିବା। ତ କ୍ୟାଟେଗୋରି ଯାହା ଥିବ ତାକୁ ଆପଣ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ SC ST ସେଇଟାକୁ ମେନସନ୍ ଏଇଠି ଆପଣ କରିପାରିବେ। SC ଯଦି ଆପଣ ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ST ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ସମସ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇକି STରେ ଟିକ୍ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ UR ସମସ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆଉଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଟିକ୍ କରିଦେବେ ସାଧାରଣ। ତାପରେ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କପି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଟାଚ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି SC ST ତାହେଲେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ପର୍ସନ୍ କି ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ତାପରେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ହ୍ୱେଦର ଫିଜିକାଲି ଅର୍ ଅର୍ଥୋପେଡିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ, ମାନେ PH କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଥରିଟିରୁ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁ ମିଳିଥିବ ତାକୁ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିକି ଏଇଥିରେ ଆଟାଚ୍ କରିବେ। ତାପରେ ରିଲିଜିଅନ୍, ଆପଣଙ୍କ ରିଲିଜିଅନ୍ ଯାହା ଥିବ ଆପଣ ଏଠି ମେନସନ୍ କରିବେ। ନ୍ୟାସନାଲିଟି ଇଣ୍ଡିଆନ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଦେଇଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ନେମ୍ और ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର। ଯଦି ଇଫ୍ ଏନି ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ମେନସନ୍ କଲେ ଚଳିବ, ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆଟାଚ୍ 2 କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇସ୍ୟୁଡ୍ ବାଇ 2 ଗେଜେଟେଡ୍ ଅଫିସର୍ସ, ମେଡିକାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସନର, ସରପଞ୍ଚ ଏକ୍ସେଟ୍ରା। ମେନସନ୍ ନେମ୍ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅଫିସର, ମାନେ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଯେଉଁ 2 କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଛି ଏଠି ଗ୍ୟାଜେଟେଡ୍ ଅଫିସରଙ୍କର 2ଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଆଟାଚ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫର୍ମ ସହିତ। ମେଡିକାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସନର ହେଇଥିବା ଦରକାର, ସରପଞ୍ଚ ହେଇଥିଲେ ଚଳିବ। ତ ଏଠି ସରପଞ୍ଚ ଯେହେତୁ ମେନସନ୍ କରିଛି ଆପଣ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରିକି ଆଟାଚ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ୟାଜେଟେଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ କରିକି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଟାଚ୍ କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କର ନାଁଟାକୁ ଏଠି ଡଟ୍ରେ ଦେଇଛି, ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମେନସନ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଦେଇଛି डिटेल्स ऑफ द ट्रेजरी चालान विथ द नंबर डेट व्हेदर एप्लिकेबल, माने ट्रेजरी चालान आपण जो बाहर करथिबे आमर बैंक रे डिपोजिट करते ट्रेजरी सहित जो डिपोजिट माने जो फॉर्मेट मु देछि गोटे ऑफलाइन रे केमिति ट्रेजरी चालान को भरिबे तार डिस्क्रिप्शन रे मु लिंक दे देथिबि जदि आपण ट्रेजरी चालान बनिया जाऊँ ताहले किभଳି भाबरे बनै परिबे। तो ट्रेजरी चालान आपण करि सला परे ट्रेजरी चालान रे जो आपणकर नंबर रहउछि एठी मेंशन कर देबे, तापर डेट टाको एठी मेंशन कर देबे। तापर लास्ट को आपणकर रहिछि 16 नंबर रे मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर आपणकर एठी मेंशन कर देबे। तापर नेक्स्ट को जिबा, नेक्स्ट पार्ट रे आपण देखि पारथबे जे डिक्लेरेशन देछि, तो डिक्लेरेशन देछि आई डू हियर बाय सोलेमनली अफर्म and state that I am aware about the provisions of Odisha district and subordinate courts, non-judicial staff services, method of requirement of conditions of service rules 2008 as amended as per amended rules 2010, and statement made above are true and correct to by based of my knowledge and belief and based on record। तो ये जो देछि एटा डिक्लेरेशनटा भल भाबरे आपण जानि पारथिबे जे डिक्लेरेशनटा आपनको निश्चिंत साइन करिया पड़िबो, आपनकर फुल सिग्नेचरटा ए ऊपरे साइन करिवे। तापरे एठी प्लेस आपण मेंशन कर देबे, डेट एठी मेंशन कर देबे। तो फॉर्मेट टी आपनकर कंप्लीट हे साला परे आपण पुणी थरे फास्ट को जिबे हेरी, फास्ट देखि फास्ट रु लास्ट पर्यंत बहुत भल भाबरे चेक कर देबे जे ठीक रे फॉर्मेट टी को आपण फुल करिसेंदी ना नै, फिलअप टी ठीक रे हेछि कि नै। यदि फिलअप भूल हेछि ताले आउ थरे फॉर्म टी आनिबे, आउ थरे ठीक रे करेक्शन करिकी गोटे भल भाबरे गोटे फॉर्मेट को ठीक रे करसला परे ताकू आटाच करेंगे सर्टिफिकेट सहित डॉक्यूमेंट सब तो ठीक ठीक देखिदेवे, कारण बहुत जगह भूल भाल होची। तो मझे मझे आधार कार्ड आटाच करिया दौची, तो आधार कार्ड मध्य आटाच कर देथिबे। आपनकर वोटर आईडी कार्ड आउ आधार आईडी जो रोची तार जेरक्स मध्य आटाच कर देथिबे, कारण बहुत जगह बेले बेले सेटा मध्य मागी थाए। तो आपण देखिबे ठीक रे कोन कोन डॉक्यूमेंट मागी, डॉक्यूमेंट जहाँ जहाँ मागी ताको आटाच करिवे, फॉर्मेट ठीक अछि कि नै सब देखिबे। तापर सेटा को सेल्फ अटेस्टेड जो देइथबो 3टा कि 4टा जहाँ देइथबो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट माने हमर जो एनवलप रहिछि ताको अटैच करिवे, तापर आपण फॉर्म टी को पठेइबे।